Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How's everything with you today? Hope you're all always good. Apa kabar semuanya teman-teman good viewers? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, kita doakan mudah-mudahan amal ibadah yang kita jalankan selama bulan suci Ramadan mudah-mudahan diberikan nilai ibadah yang baik dan diberikan pahala berlipat ganda. Amin. Good viewers yang sudah like and subscribe, I would like to say thank you. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like channel Imam Fauzi 45. Mudah-mudahan kita doakan teman-teman semua diberikan kelancaran dalam segala usahanya, diberikan kesehatan selalu, diberikan keselamatan dunia dan akhiratnya. Amin. Dan mudah-mudahan disegerakan apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan ya. Hopefully Allah will make you easier ya, to reach what you expect in your life gitu. Baik, bagi teman-teman yang belum like and subscribe, please don't forget like and subscribe this channel. Mohon supportnya buat teman-teman yang belum like and subscribe agar kami bisa semangat ya mendedikasikan kami atau ilmu yang kami miliki walaupun sedikit ya demi membangun motivasi generasi muda ke depan dalam menguasai kompetensi bahasa Inggris. Terima kasih. Guys, this occasion we are going to talk about one interesting grammar lesson. Yeah. I think you are not strange anymore with one of tenses. Ini ada satu tenses yang kita akan bahas dalam kesempatan ini dan teman-teman saya yakin sudah tidak asing lagi dengar bentuk tenses ini. What is it? Check this out. Past continuous tense. When you heard this word or this phrase, past continuous tense, what do you think of past continuous tense? Apa sih menurut teman-teman past continuous tense itu? Dan saya yakin, I do believe you have ever learned about this kind of tenses. Maybe when we were senior or junior high school. What is past continuous tense? Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba bicara apa itu past continuous tense ya, poin pertama. Yang kedua, apa sih fungsi dari past continuous tense? Dan ketiga, nanti kita akan coba latihan membuat kalimat past continuous tense. How can we form the past continuous tense sentences? Nah, 3 poin inti yang tadi kita sampaikan. The first one, what does the past continuous use for? The second one, function of past continuous, and the third one, sentence forms. We're gonna brief the time. What is past continuous, guys? Apa sih past continuous? Past continuous tense, also known as the past progressive tense, refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past. Jadi past continuous tense itu dikenal juga dengan past progressive, di mana past continuous itu digunakan untuk menunjukkan satu kegiatan atau menyatakan satu kegiatan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau atau di waktu yang sudah berlalu. Nah, itu disebut dengan past continuous tense. The past continuous tense is verb by combining the past tense of to be, was, or were. Jadi past continuous tense identik sekali menggunakan bentuk to be past, di mana to be past yang kita gunakan di sini ada 2, was dan were. With the verbs present participles ing word, dengan verb one diikuti dengan ing forms. Ya, verb ing. Kenapa? Because verb ing indicates continuous action.
Karena verb ing itu mengindikasikan satu kegiatan atau action yang sedang berlangsung. Nah, karena berhubung kita bicara tentang past continuous, ya mesti kegiatan yang sedang berlangsung yang akan kita bicarakan. Banyak ya verb ing seperti speaking, listening, reading, writing, ya, dancing, jogging, ya, seeing, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, verb ing forms. Baik, di slide berikutnya kita akan bicara fungsi pertama, teman-teman, dari past continuous tense. What are the functions of past continuous tense? The first one, to say that somebody was in the middle of doing something. Menyatakan satu hal yang sedang berlangsung di satu waktu, tapi di masa lampau. Seperti contoh, he was playing computer games. Dia sedang bermain computer games. Ya, dia sedang bermain computer games. Ini menunjukkan satu kegiatan yang sedang berlangsung, tapi sudah berlalu atau sudah lewat, gitu. Nah, ini menyatakan satu waktu atau satu kegiatan yang dikerjakan di satu waktu tertentu yang sudah lampau. Nah, itu fungsi pertama. Fungsi kedua, for two things happening at the same time. Menyatakan dua hal yang terjadi di waktu yang sama. Seperti contoh, he was playing computer games while she was watching TV. Jadi menyatakan dua kegiatan yang sedang berlangsung pada waktu yang sama. Ya, ini contohnya, teman-teman. He was playing computer games while she was watching TV. So, you are doing something, and at the same time, you are somebody or you by yourself are doing something else. Itu ya. He was playing computer games while she was watching TV. Dia bermain computer games sementara dia menonton TV. Tom was playing computer games while Jen was watching TV, misalkan gitu. Jadi Tom bermain computer games sementara si Jen lagi nonton TV. Jadi dua kegiatan yang berlangsung pada saat yang bersamaan. Tadi fungsi kedua, teman-teman. Now we are going to the third function of past continuous. For things you were in the middle of doing when another things happen. Jadi menyatakan satu kegiatan yang sedang berlangsung sementara kegiatan lain terjadi juga, gitu. Seperti contoh, he was watching TV when Tom arrived. Nah, fungsi yang ketiga ini, teman-teman, identik sekali menggunakan past tense. Jadi past continuous disanding dengan bentuk past tense. Kita perhatikan di sini, teman-teman. Kalimat pertama atau frasa pertama, klausa pertama kita gunakan he was watching TV, past continuous, sementara klausa kedua dihubungkan dengan conjunction when, ya, kita gunakan bentuk past tense, ya. Tom arrived. Arrive ini adalah bentuk verb to, ya. Arrived. Kita gunakan bentuk conjunction. Sama halnya dengan tadi fungsi yang kedua, teman-teman, ya. Kita gunakan conjunctions, clause, ya. Jadi kata penghubung klausa, ya, atau kalimat dari satu kalimat dengan kalimat yang lain. Tadi di fungsi kedua kita gunakan kata penghubung while. Nah, untuk fungsi yang ketiga kita gunakan kata penghubung when. Ya, nah ini identik klausa berikutnya atau klausa setelah past continuous kita gunakan past tense, teman-teman. Nah, itu tadi tiga fungsi past continuous tense. Bagaimana kita sekarang membuat kalimat past continuous tense? Kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Now, how can we form affirmative, negative, and interrogative sentences of past continuous tense? Now, firstly, we're gonna talk about affirmative verbs of past continuous tense. Seperti apa sih bentuk afirmatifnya? Nah, kita perhatikan terlebih dahulu di sini informasinya. We form the past continuous tense with the helping verb was or were plus present participle verb ing. Sederhananya begini. Dimulai dari subjek, diikuti dengan to be, was, dan were, dan plus verb ing. Nah, seperti itu. Jadi diawali dengan subjek, diikuti dengan to be, was, dan were, dan verb ing.
Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan, there's one thing that you have to be aware, ya. To be past was and were will be used depend on subject you are using in your sentences. Nah, to be was dan were itu bergantung pada subjek yang kita gunakan. Itu. Ya, tergantung teman-teman mau gunakan subjek yang mana, ya, pronounnya. Dari I, you, they, we, he, she, it. Nah, nanti kita akan coba perhatikan penggunaan was dan were untuk masing-masing pronoun atau subjek. Nah, ini contoh dari bentuk afirmatif, teman-teman. Nah, ini subjek I kita gunakan to be was, subjek he, was, she, was, dan it was. Sementara yang menggunakan to be were, ya, kita gunakan pronoun we, you, dan they. I was going, he was going, she was going, it was going, we were going, you were going, and they were going. Ya, mudah sekali teman-teman membuat bentuk kalimat afirmatif past continuous tense. Baik, sekarang kita coba beralih ke bentuk negatif, teman-teman. Ya, how can we form negative sentence of past continuous tense? We form the negative with the helping verb was and were. Lagi-lagi kita gunakan to be past was dan were, dan diikuti dengan negation. Not, ya. Plus present participle verb one ing. Sederhananya rumusnya seperti ini. Subject to be wasn't or weren't plus verb ing. Nah, ya. Subject diikuti dengan to be wasn't atau weren't diikuti dengan verb ing. Kita perhatikan contoh kalimatnya di sini. I was not going, he was not going, she was not going, it was not going, we were not going, you were not going, they were not going. Mudah sekali teman-teman ya. Ini kita tinggal tambahkan bentuk negation not di sini ya. Setelah to be past was dan were. Baik. Sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Kita akan bicara interrogative forms of past continuous tense. Now, how can we make the interrogative forms of past continuous tense? We form question by using the helping verb was dan were. Kita gunakan was dan were di awal kalimat, diikuti dengan subjek dan present participle verb ing. Nah, rumusnya seperti ini teman-teman. Ya, diawali dengan was dan were, to be was dan were, diikuti dengan subjek dan verb ing. Itu untuk kita buat kalimat interrogatif dari past continuous tense. Sekarang kita coba perhatikan contoh kalimatnya, ya, dengan kalimat yang sama tadi sebelumnya yang positif dan negatif. Nah, kita rubah ke interrogatifnya. Ya. Was I going? Was he going? Was she going? Was it going? Were we going? Were you going? Dan were they going? Jadi mudah sekali teman-teman. Ya, yang penting ada satu hal yang memang saya ingatkan buat teman-teman semua. Ya, untuk menggunakan to be past was dan were itu teman-teman mesti harus hati-hati ya. Kita gunakan pronoun apa jenisnya ya. Ya, kalau pronoun we, you, they kita gunakan were. Sementara kalau pronoun I, he, she dan it kita gunakan to be was. Baik. Nah, di slide berikutnya kita akan coba latihan teman-teman ya. We are going to do some exercise. Please change this sentence into positive, negative, or interrogative. Nah, kalimat di bawah ini ada yang berbentuk positif, negatif, atau interrogatif. Nah, teman-teman tugasnya di sini diminta untuk merubah kalimat tersebut ke dalam positifkah, negatifkah, dan interrogatifkah. Nah, kalimat pertama kita coba lihat contohnya. Ya, saya akan berikan satu contoh. We were doing our job together. We were doing our job together. What kind of typical sentence the first sentences or the first questions here? Nah, ini pertanyaan pertama atau kalimat pertama ini adalah dalam bentuk apa teman-teman? Atau dalam bentuk kalimat apa? Positifkah, negatif, atau interrogatif? Yes, that's right. This kind affirmative atau positive verb ya, past continuous tense. Kenapa kita gunakan were di sini? Why do we have to use to be past were here? Because the subject atau the pronoun yang kita gunakan di sini adalah we, betul. We were doing our job together. Kalau kita rubahkan negatif, tinggal tambahkan not teman-teman ya, mudah sekali. We weren't doing our job together. Kita rubah ke interrogatif. Nah, were-nya kita dahulukan di depan. Were we diikuti dengan subjek, diikuti dengan verbing. Nah, ke belakangnya sama ya, mudah sekali. Were we doing our job together? Nah, itu. Berikutnya silakan teman-teman kerjakan dengan baik ya. And I do believe that you can
do these exercises easily. Yeah. Thank you very much for your attention. Thank you very much for watching this video lesson. Terima kasih sudah pantang di video lesson kita. Please don't forget like and subscribe this channel to support, so that we are eager to upload more video lessons of English, supaya kita bersemangat terus ya teman-teman. Kami harapkan untuk supportnya ya, klik like and subscribe channel kami agar kami bersemangat terus untuk mengupload video materi bahasa Inggris berikutnya demi mencerdaskan generasi bangsa dan generasi muda Indonesia ke depan. Okay. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your participation. See you again in the next video lessons. Ketemu lagi di video lessons berikutnya. Don't forget, please like and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.